বিভিন্ন দাবিতে বৃহস্পতিবার জয়গা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভে সামিল হল বিজেপি কালচিনি ১ নম্বর মণ্ডল কমিটি। এদিন বিজেপি কালচিনি ১ নম্বর মণ্ডল কমিটির পক্ষ থেকে জেডিএ কার্যালয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচি করা হয়। বিজেপির নেতৃত্বরা জানান, প্রতি বছর বর্ষায় জয়গার বিস্তর এলাকা প্লাবিত হয়। তোরসা নদীর ভাঙনে জয়গা ছোট মেচিয়া বস্তি এলাকার বহু মানুষের ঘরবাড়ি, জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জয়গা এলাকায় এই সমস্যা নিবারণে কোনো স্থায়ী কাজ করা হয়নি। বর্ষার পূর্বে জয়গা এলাকায় ভাঙন সমস্যা সমাধানের দাবিতে এদিন জেডিএ কার্যালয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। मेरो छोटो वक्तव्य यही शेष गर्छु। सबैलाई धन्यवाद। भारत माता की र यसको पछि म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि हामी यहाँनिर जयबहादुर दाजु, प्रदीप दाजु, सीता सर, हाम्रो सलिम दाजु, अन्त पुष्कर दाजु, हामी डेपुटेसन लिएर भित्र जानेछु। र हेर्नुहोस्, अस्ति भर्खर मात्रै हामीले हामी डेपुटेसन दिन्छौँ भनेर आज चिठी जनाएको थियो। र आज जति पनि यहाँनिर समस्या, तुर्सा खोलाको जुन चाहिँ समस्या छ, अलिक पछाडि दिनुहोस् न, अलिक पछाडि। भारत माता के, भारत माता के, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। समस्या छ, महुवाको जुन चाहिँ समस्या छ, सबै यो डाँडा गाउँको समस्या छ, हो त्यसलाई लिएर हामी भित्र यो हाम्रो यो डेपुटेसनलाई हामी यहाँनिर दिनु जानेछु। र तपाईँहरू एकछिनको लागि धैर्य गरेर यहाँनिर बसिदिनुहोस् होला। र त्यति बेलासम्मको लागि म हाम्रो